अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह मरहबन बिकुम बिसिलसिलतिना सिलसिलतिल अअमालिल मूसिला इलल जन्नह व बिदायतन इलैकुम हदीस अन फ़द्लिस सलाति वस्सलाम अला रसूलिल करीम अलैहि अफ़्दलुस सलाति वत्तस्लीम। अन औस इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मिन अफ़्दलि अय्यामिकुम यौमुल जुमुअति फ़ीहि खुलिक़ आदमु वफ़ीहि नफ़्हह वफ़ीहि सअक़ह फ़अक्सिरू अलय्या मिनस्सलाति फ़ीहि फ़इन्न सलातकुम मअरूदतुन अलय्या। क़ालू या रसूलल्लाह वकैफ़ तुअरदु सलातुना अलैका वक़द अरमत यानी बलीत। फ़क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया रवाहु अबू दाऊद व इब्नु माजा व इब्नु हिब्बान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मा हुवा सवाबु मा यक़ूलु मन मात लहु मय्यितुन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। खर्रज तबरानी बिस्नादिही अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़ी क़ौलिही तआला अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन इला आखिरिह। क़ाल अख़बरल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अन्नल मुअमिना इज़ा सल्लम लिअम्रिल्लाहि तआला व रुज्जिअ फ़स्तरजअ वस्तरजअ इंदल मुसीबह कतबल्लाहु लहु सलास ख़िसालिन मिनल ख़ैर। मा हिय सलासा मा हुन्ना अस्सलात मिनल्लाहि वर्रहमत व तहक़ीक़ सबीलिल हुदा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन इस्तरजअ इंदल मुसीबह जबरल्लाहु मुसीबतहु व अहसन उक़बाहु व जअल लहु खलफ़न यरदाह। इस्तिरजा मा माना अल इस्तिरजा अहिब्बती फ़िल्लाह। अल इस्तिरजा मानाहु युक़ाल इंदल मुसीबह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वख़र्रज इब्नु माजा बिइस्नादिही अन फ़ातिमत बिन्तिल हुसैन अन अबीहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन उसीबा बिमुसीबतिन फ़ज़कर मुसीबतहु फ़अहदस इस्तिरजाअन व इतक़ादम अहदुहा कतबल्लाहु लहु मिनल अज्रि मिस्लहु यौम उसीबा। सुब्हानल्लाह। अल्लाहु रहमानुन अल्लाहु रहीमुन। लौ उसीबना बिमुसीबतिन अल-यौम अला सबीलिल मिसाल व बअद अशरति सनवात नक़ूल नक़रअ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कतबल्लाहु लना मिनल अज्रि मिस्लहु यौम उसीब। सुब्हानल्लाह। व अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल इज़ा मात वलदुल अब्दि क़ाल अल्लाहु लिमलाइकतिहि क़बद्तुम वलद अब्दि फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूल क़बद्तुम समरत फ़ुआदिहि फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूल फ़माज़ा क़ाल अब्दी फ़यक़ूलून हमिदक वस्तरजअ अय क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह
وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان. اللهم ارزقنا الصبر والشكر عند المصيبة والنعمة. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فماذا يحصل إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله خيرا منه. هو من؟ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أي تزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رواه مسلم والترمذي، إلا أنه قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني بها وأبدلني خيرا منها. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. أحبتي في الله، أحيانا يتصل بنا ويقول المتكلم المخاطب توفى عندنا أحد، تعال إلينا وغسل موتانا أو غسل ميتنا وتكفنها. هل يوجد فيه ثواب؟ نعم فيه ثواب. تعالوا بنا نستمع إلى أحاديث التي توجد فيها ثواب تغسيل الموتى وتكفينهم وحفر القبور لوجه الله تعالى. نعم هناك شرط لوجه الله تعالى، ليس لمتاع قليل، ليس لرياء الناس. تعالوا بنا نسمع الأحاديث. خرج ابن ماجه بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفشي عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل ما ولدته أمه. وخرج أحمد بإسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وخرج الطبراني بإسناده عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من غسل ميتا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه فإن كفنه كساه الله من السندس. قوله فكتم عليه أي كتم عليه ما قد يرى في بعض الأموات من سواد الوجه وتغير الخلقة ونحو ذلك. وأما إذا رأى ما يسر كنور وبضاءة وتبسم ونحو ذلك استحب ذكره، سيما إن كان الميت ممن ينسب إلى صلاح وخير، والله أعلم. وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
मन गस्सल मय्यितन फ़कतम अलैहि गफ़रल्लाहु लहु 40 मर्रतन व मन कफ़्फ़न मय्यितन कसाहुल्लाहु मिन सुंदुसिन वस्तबरक़िल जन्नह व मन हफ़र लिमय्यितिन क़ब्रन फ़अजन्नहु फ़ीही अजरल्लाहु लहु मिनल अजरि कअजरि मस्कनिन अस्कनहु इला यौमिल क़ियामह। रवाहु तबरानी बिइस्नादिन रिजालुहु रिजालु सहीह। व अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़ुरिल क़ुबूर तज़क्कर बिहा अल आखिरह वग़सिलिल मौता फ़इन्न मुआलजत जसदिन खाविन खाविन मानाहु खालिन मिनर रूह फ़इन्न मुआलजत जसदिन खाविन मौइज़तुन बलीग़तुन वसल्लि अलल जनाइज़ लअल्ल ज़ालिका अन युहज़िनका फ़इन्नल हज़ीना फ़ी ज़िल्लिल्लाहि यतअर्रदु कुल्ल खैरिन। रवाहुल हाकिम। वख़र्रज तबरानी बिइस्नादिही अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन हफ़र क़ब्रन बनल्लाहु लहु बैतन फ़िल जन्नह व मन गस्सल मय्यितन खरज मिन ज़ुनूबिही कयौम वलदतहु उम्मुहु व मन कफ़्फ़न मय्यितन कसाहुल्लाहु मिन हुललिल जन्नह व मन अज़्ज़ा हज़ीनन अल्बसहुल्लाहु तक़वा व सल्ला अला रूहिही फ़िल अरवाह व मन अज़्ज़ा मुसाबन कसाहुल्लाहु हुल्लतैनि मिन हुललिल जन्नह ला तक़ूमु लहुमा अद्दुनिया व मन इत्तबअ जनाज़तन हत्ता युक़दा दफ़नुहा कतबल्लाहु लहु सलासत क़रारीता अल-क़ीरातु मिन्हा अअज़मु मिन जबल उहुद व मन कफ़ल यतीमन औ अरमलतन अज़ल्लहुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही व अदख़लहु अल-जन्नह। अल्लाहुम्मा अदख़िलना अल-जन्नत बिसलामिन बिजाहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम। ताअलू बिना नस्तमिअ इला सवाबि मन मात गरीबन। मा हुआ सवाबु मन मात गरीबन? मा मानाह गरीब? ऐ वतनुहु पाकिस्तान व माता फिल मदीनतिल मुनव्वरा हादा हुआ माता गरीबन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलदि हबीबिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल मात रजुलुन बिल मदीना मिम्मन वुलिद बिहा फ़सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुम्मा क़ाल माज़ा क़ाल इस्तमिऊ इलैहि या लैतहु मात बिग़ैरि मौलिदिही। क़ालू वलिमा ज़ाका या रसूलल्लाह? क़ाल इन्न अर्रजुल इज़ा मात बिग़ैरि मौलिदिही क़ीस बैन मौलिदिही इला मुनक़तिइ अथरिही फ़िल जन्नह। रवाहु अन्नसाई व इब्न माजाह व इब्न खुज़ैमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलदि हबीबिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व दफ़नन फ़िल बक़ीअ व जिवारन लिश्शफ़ीअ फ़िल फ़िरदौसिल अअला बिजाहिन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। वख़र्रज इब्न माजाह बिइस्नादिही अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मौतु गुरबतिन शहादह अल्लाहुम्मा अमितना गरीबन। वख़र्रज तबरानी बिइस्नादिही अन हारून इब्न अंतरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़ात यौमिन मा तउद्दूना अश-शहीद फ़ीकुम। क़ुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ुतिला फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल इन्न शुहदाअ उम्मती इज़न लक़लील मन क़ुतिला फ़ी सबीलिल्लाहि फ़हुव शहीद वल मुतरद्दी शहीदुन। अल मुतरद्दी
أي الساقط من مكان عال. المتردي شهيد والنفساء شهيد أي المرأة النفساء شهيد، والغريق شهيد والسل شهيد والحريق شهيد والغريب شهيد. السل ما معناه؟ بدم السين وكسرها وبتشديد اللام، هو داء في الرئة يؤول إلى ذات الجنب، وقيل زكام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد. أحبتي في الله، إليكم بعض الأحاديث عن ثواب المبتون والغريق ومن مات تحت الهدم. عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال سليمان بن صرد لخالد ابن عرفة أو خالد لسليمان: أما سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه: نعم. رواه الترمذي. عن جابر بن عتيق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاحت النسوة وبكينا، وجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: دعهن، فإذا وجبت فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا مات قالت ابنته: والله إني لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله: المبتون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. رواه أبو داود والنسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: 5 من مضى في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبتون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. رواه النسائي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده فأغمي عليه، فقلنا: رحمك الله، إن كنا لنحب أن تموت على غير هذا، وإن كنا لنرجو لك الشهادة. فدخل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونحن نذكر هذا، فقال: وفيما تعدون الشهادة؟ فأرم القوم، أي سكت القوم، وتحرك عبد الله فقال: ألا تجيبون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ ثم أجابه هو فقال: نعد الشهادة في القتل. فقال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة. رواه أحمد والطبراني.
وعن ربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عاد ابن أخي جبر الأنصاري فجعل أهله يبكون عليه، فقال لهم جبر: لا تؤذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأصواتكم. فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: دعهن يبكين ما دام حيا، فإذا وجب فليسكتنا. فقال بعضهم: ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك حتى تقتل في سبيل الله مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أو ما القتل إلا في سبيل الله؟ إن شهداء أمتي إذن لقليل. إن الطعن شهادة، والبطن شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء بجمع شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، وذات الجنب شهادة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله وإخوتي في الله ومشاهدي قناة مدني، صبرنا الله على المصائب التي تأتينا. أحيانا يموت ابننا، أحيانا يموت ولدنا، تموت بنتنا أو من أقربائنا، ونحن نصيح بصوت الأعلى. البكاء ليس فيه حرج، ولكن النوح ممنوع. كما نساؤنا في مجتمعاتنا، هن يصيحن عند الميت ويصرخن بصوت الأعلى. تعالوا بنا نسمعكم الأحاديث عن ثواب من مات له 3 من الأولاد لم يبلغوه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم ما معناه؟ أي مسة يسيرة، مسة خفيفة. رواه البخاري ومسلم. وعنه قال: أتت امرأة بصبي لها فقالت: يا نبي الله ادعو الله لي فلقد دفنت 3. فقال: دفنت 3؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في إحدى رواياته: من احتسب 3 من صلبه دخل الجنة. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. اللهم ارزقنا صبر، اللهم صبرنا على المصائب التي تأتينا أحيانا، ونشكر الله تعالى على النعم. شاهدوا قناة مدني وسافروا مع قافلة المدينة لكي نتعود على الصبر على المصيبة. إن شاء الله تعالى لو تشاهدون قناة مدني يوميا تتعلمون كثيرا من الأشياء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حياكم الله.
यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।